लम्हा फ़िक्रिया, हमारी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हमारी ही गिरावट की आईनादार है। कुरान मजीद हमको बेशुमार जगहों पर समझाता है कि मुआशरे की खिदमत और प्यार करने वाले ही दरअसल अच्छे अखलाक वाले लोग होते हैं। और यकीनन तमाम कुरानी आयात हमको यही सिखाती हैं कि हम लोग अच्छी कौम बन जाएं और दूसरों के दर्द और मसाइल को समझने वाले बन जाएं। कुरान मजीद अपनी प्यारी प्यारी आयात में यही सबक देता है। आप मुलाहिज़ा फरमाएं, हम लोग तो सूरह यासीन सिर्फ मरे हुए को बख्शवाने के लिए ही पढ़ते हैं। कभी हमने गौर किया है कि कुरान हमको क्या समझा रहा है? ये ज़िंदा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है जो मुसलमान कम इस पर तवज्जो देते हैं। हम लोगों को चाहिए कि इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि उसका हर पैगाम एक आफाकी पैगाम होता है। सूरह यासीन की आयत नंबर 47 आप मुलाहिज़ा फरमाएं, अनुतइमु मन लो यशा अल्लाहु अतअमह इन अंतुम इल्ला फी दलालिम मुबीन। तर्जुमा, क्या हम उन लोगों को खाना खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो ख़ुद खाना खिला देता। यानी सूरह यासीन इज्तिमाई खिदमत और प्यार का दर्स देती है, और उधर कम इल्म और कम अक्ल लोग इस पर बज़िद होते हैं कि हम कैसे और क्यों खिदमत दूसरों की करें, हमको क्या सवाब मिलेगा, हम अगर औरों पर अपना टाइम ज़ाया करें तो हमको कितनी रकत का सवाब होगा। आप लोग तो उल्टी बातें कर रहे हैं। यानी आज भी हम सिर्फ़ और सिर्फ मुर्दे बख्शाने के लिए या मुर्दों को दुआएं दिलवाने के लिए सूरह यासीन पढ़ते हैं। आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं कि जो मुआशरा नफ्सा नफसी और लूट खसूट में लगा हो और सिवाय अपनी ज़ात के दूसरों के लिए कुछ वक्त ना निकाल सके, तो आप गौर फरमाएं, क्या वो मुहज़्ज़ब मुआशरा कहलाएगा? हरगिज़ नहीं। ऐसा मुआशरा कभी मुहज़्ज़ब नहीं होता जो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोच रहा हो और दूसरे भाई को, पड़ोसी को, गरीब को कोई तवज्जो ना दे सके। आज आप ज़रा अपनी आँखों को खोलें और गौर से अपने मुआशरे का मुहज़्ज़ब मुआशरों से मुकाबला फरमाएं, तो आपको यही चीज़ समझ में आएगी कि हमारा मुआशरा किसी भी तरह मुहज़्ज़ब नहीं कहलाएगा, क्योंकि दूसरे मुआशरे हमसे आगे निकल गए हैं और करप्शन, लूट खसूट को अच्छा नहीं समझते। तो जो लोग भी करप्शन को, लूट खसूट को बुरा समझेंगे, वही मुआशरे तो मुहज़्ज़ब होंगे। जो औरों का ख्याल रखेंगे, गरीबों का, पड़ोसियों का, वही मुआशरे अच्छे कहलाते हैं, बाखलाक कहलाते हैं, मुहज़्ज़ब कहलाते हैं। एक और आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। और वो लोग अल्लाह की मोहब्बत की खातिर मिस्कीनों को, यतीमों को और कैदियों को खाना खिलाते हैं। ये सूरह इंसान की आयत नंबर 8 है। तो आज हम देखते हैं कि जो भी मुआशरा लोगों की खिदमत करेगा सिर्फ वही तरक्की करेगा, और जो मुआशरा गरीबों की, मिस्कीनों की खिदमत नहीं करता, वहाँ नफ्सा नफसी और लूट खसूट का दौर दौरा होता है। इन गरीबों को खाना खिलाना, रोज़गार फराहम करना, इलाज फराहम करना इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो लोग भी करते हैं, आज वही कौमें तरक्की की मंजिलें तय करती हुई नज़र आती हैं। इसके बरक्स हर वो मुआशरा जिसमें नफ्सा नफसी होगी, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ाती वाबस्तगी, ज़ाती मफाद की खातिर अगर कोई मुआशरा करप्शन करता है, लूट खसूट करता है, तो ज़ाहिर है वो मुआशरा पीछे रह जाता है। ख़ुद अल्लामा इक़बाल का सारा पैगाम आप गौर से सुने तो आपको यही लगेगा कि बच्चा बच्चा यही जुमला और यही शेर सुनाता है जिसमें गरीबों की हमदर्दी, गरीबों से मोहब्बत पाई जाती है। मगर जो हम जवान होते हैं उसी तर्ज पर हम खुद गर्ज बनते चले जाते हैं और रफ्ता रफ्ता बेहिस और कम इल्म और कम अक्ल होते चले जाते हैं। यानी बजाय औरों की भलाई सोचें, औरों का खाने के बारे में सोचें, औरों के रोज़गार के बारे में सोचें, हम तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोच रहे होते हैं, और सिर्फ ये सोच रहे होते हैं हम किस तरह लूट खसूट ज़्यादा करें कि हमारी जेब में ज़्यादा पैसा आ जाए और गरीबों का हम हक़ मार दें। और यही कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम पैगाम है। और अल्लामा इक़बाल ने भी इसको क्या खूब अपने प्यारे अल्फाज में बच्चों की ज़बान में सुनाया है और समझाया है। मुलाहिज़ा फरमाएं,
ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ اگر اس پیغام کو ہم مشعل راہ بنا لیں، آج بھی ہم ترقی کر سکتے ہیں، آج بھی ہم ایک بڑی قوم بن سکتے ہیں، جس کے لیے ہم کو اپنی ذاتی لوٹ کھسوٹ بالکل ختم کرنا پڑے گی۔ اجتماعی مفاد اور اجتماعی زکوٰۃ کو ایک جگہ جمع کرنا اور اسے ایک جگہ سے تقسیم کرنا، یہی مناسب ہوتا ہے ہر مہذب قوم کے لیے۔ ورنہ آپ خود ملاحظہ فرما لیں کہ اگر ہم غریبوں کا سہارا نہ بنیں تو ان کا کون مداوع کرے گا، ان کا کون علاج کرے گا، ان کو کون کھانا پہنچائے گا؟ یہ وہی سوال ہے جو پہلے ہم نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ یاسین کا مرکزی مفہوم اور پیغام یہی ہے کہ یہی قرآن کا عظیم پیغام ہے کہ قوم مل کر ایک دوسرے کا سہارا بنے، مدد کرے۔ صرف وہی قوم ترقی کرے گی جو ایک دوسرے کا سہارا بنے گی۔ جو لوٹ کھسوٹ کرے گی، دوسرے کو ذلیل کرے گی، دوسرے کو کمزور کرے گی، دوسرے کا حق مارنے اور لوٹنے کی طرف اشارہ کرے گی، تو وہ قوم ترقی نہیں کرتی۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ انسان خود غرضی کیوں کرتا ہے؟ یعنی انسان اگر اپنے دل میں جھانکے تو اس کو سمجھ آئے گا کہ میں کیوں خود غرضی لوٹ کھسوٹ میں ملوث ہوں۔ ایک تو جب بھی معاشرہ غریبوں کو نظر انداز کرے گا، صرف اسی معاشرے میں ایک رد عمل ہوتا ہے، وہاں کے لوگ تنگ نظر ہوں گے اور وہ لوٹ کھسوٹ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور ہم جیسے معاشرے میں جہاں سب کو انصاف ملنا ناممکن ہو چکا ہے، وہاں غریبوں کا رد عمل بے حد سخت ہوتا ہے۔ یعنی جب غریب لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں تو بڑے بڑے مافیا بھی حرکت میں آ جاتے ہیں اور اپنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی لوٹ کھسوٹ کا بڑے مافیا بھی مظاہرہ کرتے ہیں۔ یعنی جب بھی رمضان المبارک آئے گا، یہ معاشرہ لوٹ کھسوٹ میں آگے آگے دوڑے گا۔ یعنی کھجور ہو، گھی ہو، چینی ہو، دودھ ہو، جو ہو سکے گا اسے ذخیرہ کرنا شروع کر دے گا۔ اس کو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بلیک کر لیا جائے، سامان اجناس روک لی جائیں اپنے اپنے گوداموں میں، اس کو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں۔ اور جو ہی یہ اشیاء مارکیٹ سے غائب ہونا شروع ہوتی ہیں تو وہاں اشیاء کی قلت ہونا شروع ہوتی ہے اور قیمت بڑھنا شروع ہوتی ہے۔ یہ بھی اقتصادیات کا ایک بہت اہم درس ہے۔ حالانکہ پاکستان کا نام حج عمرہ پر جانے والے لوگوں میں سب سے زیادہ مانا جاتا ہے، مگر یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ ہم نے غریبوں کے روزگار، علاج اور کھانے کا بندوبست کر لیا ہے۔ ہماری چونکہ نفسیات ہی لوٹ کھسوٹ کی طرف ہوتی ہے اور صرف ذاتی مفادات کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے، لہٰذا ہم ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اوپر سے قسمیں بھی کھاتے ہیں کہ ہم کچھ بلیک نہیں کر رہے، پھر ہم اپنے آپ کو صادق الامین بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی آپ اگر رات کو دن ثابت کرنا چاہیں گے اور دن کو رات ثابت کرنا چاہیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ صادق امین نہیں ہیں۔ صادق اور امین تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو سچ بولیں، کوئی اجناس، کوئی مال ذخیرہ اندوزی میں ملوث نہ ہوں، کسی کا حق نہ ماریں۔ تو صادق امین تو وہی لوگ ہوں گے جو جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں، کسی کا حق نہ ماریں، غریبوں کو ان کا حق ان کی دہلیز پر پہنچائیں۔ تو وہی معاشرے ترقی کرتے ہیں جہاں معاشروں میں غربت 50% ہوگی، تعلیم 50% ہوگی، بے روزگاری بھی 50% ہوگی۔ تو آپ سمجھ لیں وہاں اخلاقیات کہاں ہوں گی؟ دوسروں کی خدمت کرنا اور دوسروں کا خیال رکھنا تو ان لوگوں کو نہیں آتا، کیونکہ وہ ذاتی مفادات کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ غریب رہ گئے ہیں، امیر نہیں ہو سکتے، اپنی بنیادی ضرورتیں نہیں پوری کر پا رہے، ان کے پاس بچوں کو فیس دینے کے لیے نہیں ہوتی، اپنا علاج نہیں کر پاتے، تو وہ لوگ غریب کہلاتے ہیں۔ ان کو حقوق نہیں ملتے تو وہ بد اخلاقی کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ اسی موضوع کو بابا بلے شاہ جو پنجاب کے بڑے مشہور شاعر ہیں، بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں، بھلے شاہ کوئی رخت بہاڑ لے، نیتے بازی لے گئے کتے تئیں تو اتے۔ یعنی او بھلے شاہ، تو کوئی اچھا سا راستہ اختیار کر لے انسانوں والا کہ تو بھی مہذب کہلائے، ورنہ تجھ سے تو کتے آگے نکل گئے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ انسان تو ابھی تک کتوں سے بھی آگے نہیں نکل سکا ہے۔ جو اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں تو اسی طرح دیکھا جائے تو کتے تجھ سے بازی لے گئے ہیں، یعنی اپنے مالک کے وفادار کتے ہوتے ہیں، اور انسان اپنے مالک کو نہیں پہچان پاتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اسے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، جس کا وہ زبانی کلامی اقرار بھی کرتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا۔
तो जब तक आप रब्बुल आलमीन को बड़ा नहीं मानेंगे कि उसकी ज़मीन पर आप हैं और दिन रात चाँद सूरज सब उसने बनाए हैं, ये ज़मीन सारी अल्लाह ताला की दी हुई है और इसी में हमने पलट कर जाना है, जब तक आप ये फ़लसफ़ा अपने मालिक का नहीं समझ पाते, आप ख़ुद भी इंसान नहीं बन पाते और ख़ुद भी आप ये चीज़ें नहीं सीख पाते, तो अपना रास्ता आपको बनाने के लिए बुल्ले शाह कहते हैं कि आप अपना कोई रास्ता बना लें प्यारा सा, कि कुत्तों से तो आगे निकल जाएं, इतने वफ़ादार तो आप अपने रब के हो जाएं कि अल्लाह को आप पर फ़ख्र हो कि हाँ, ये मेरा बंदा है, ये मेरी नेमतों का शुक्रगुज़ार है और ये ही मेरे पास वापस भी आ रहा है और ये ही दुनिया पर मेरा नायब भी है। तो इस मसले को समझने के लिए बुल्ले शाह के इस शेर पर आप गौर फरमाएं। ये बहुत ही आसानी से उन्होंने साबित कर दिया है कि इंसान को बेहद कोशिश करनी पड़ती है अपने मालिक की वफ़ादारी करने के लिए। एक कुत्ते की मिसाल देकर बुल्ले शाह ने हमको हिलाया है, हमको जगाया है कि आप भी जाग जाएं, वरना बाजी हमसे कुत्ते आगे ले जाएंगे। वो अपने मालिक के वफ़ादार हो सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं हो सकता। इंसान को सीखना, समझना, गौर करना चाहिए कि वो छोटी छोटी बातों में अपना टाइम ज़ाया ना करे, बल्कि अपने मालिक को पहचानने में तवज्जो दे। यही इस्लाम के बुनियादी उसूल हैं और यही महज़्ज़ब कौमों का वतीरा है और तरीक़ा है कि वो अपने आप को और अपने मालिक को पहचानते हैं और इसीलिए वो महज़्ज़ब कौम कहलाते हैं, क्योंकि वो गरीबों का ख्याल रखते हैं। इस पैगाम को औरों को भी सुनाएं और हो सके तो तर्जुमा भी फरमाएं। शुक्रिया।